ہمارے جلم کا علاج کے حوالے سے کوئی پرسان حل ہے ہی نہیں۔ وہ مریض کو چیک کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جیسے کرونا میں ایک سسٹم تھا نا، ایسے یہ پتہ تھی، یہ ہم غریبوں کو اچھوت سمجھتے ہیں۔ ایمرجنسی میں بالکل انٹرینڈ لڑکے، وہ آپ چلے جاؤ ایمرجنسی میں، کوئی کسی وقت بھی چلے جاؤ، انٹرینڈ، وہ بات ہی ایسے غصے سے کرتے ہیں۔ وہ ایک ڈسپینسر ہے، انٹرینڈ ڈسپینسر، وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، اور جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کہتا ہے یار ادھر کھڑے ہو کے بتاؤ جی۔ اپنے ہاسپٹل میں وہ اتنے زیادہ پیمنٹ لیتے ہیں کہ غریب ویسے ہی مر جاتا ہے یار۔ جہاں سرکاری میڈیسن کا آپ جائیں دیکھیں، آوارہ کتوں کی بھرمار ہے وہاں۔ کنٹین کا آپ حال دیکھ لیں، بلی سے بڑے چوہے ہیں۔ سیکورٹی کا حال دیکھ لیں آپ، کوئی حالات ہی کوئی نہیں ہے۔ واش روم گندے ہیں، واش روموں میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا۔ ہر اس بندے کے ساتھ اس پاکستان میں وہی کچھ ہوگا جو سچ بولے گا، جو سیدھی راہ پہ چلے گا، اس کے خلاف یہ ایک مافیا جو ہوتا ہے نا سرگرم ہو جاتا ہے۔ ڈمپر مافیا ہے، وہ دیکھ لیں گرین بیلٹ کا کیا اشر ہو گیا، وہاں سے گزرنے نہیں ہوتا۔ اور یہ علاج معالجے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، تمام ڈاکٹرز پرائیویٹ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں۔ آپ جب کسی کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، صحافی بلیک میلر ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی اخبار میں لکھو گے، اپنے چینل میں آواز بلند کرو گے، آپ نشاندہی کرو گے کرائم کی، تو آپ کیا ہوگے جی؟ آپ تو بدنام ہوں گے جی، یہ صحافی بلیک میلر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلیمان قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بلندی نیوز۔ عاجزی، ایمانداری، سچائی اور سخاوت میرے خدا کو بڑی پسند ہے۔ غرور، تکبر، حسد، بغض، غیبت، چغلی، جھوٹ اور منافقت، یہ عادت شیطان کو بڑی پسند ہے۔ آج میرے ساتھ جہلم شہر کے معروف سینئر ورکنگ جرنلسٹ، سینئر ہمارے استاد محترم، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، بابر چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں علاج چھوڑ کر پرائیویٹ ہاسپٹل میں عوام کا جانا کیوں ضروری ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے استاد محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جو ہمارا موضوع ہے میڈیکل کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہمارے جہلم کا علاج ہے، اس سے مطمئن عوام کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور بلندی نیوز کے حوالے سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی رپورٹنگ ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے مجھے عزت افزائی میری کرتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس قابل نہیں ہوں، میں تو خود طالب علم ہوں صحافت کے حوالے سے۔ سوال آپ نے کیا علاج کے حوالے سے، ہمارے جہلم کا علاج کے حوالے سے کوئی پرسان حل ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پچھلی 3 دہائیوں سے کوئی بھی ڈاکٹر، جو بڑے مشہور ڈاکٹر بیٹھے جنہوں نے اپنے ذاتی ہاسپٹلز بنا لی ہیں، نامور ڈاکٹر، جب وہ یہاں جہلم میں آئے، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، یہاں مقامی ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آج وہ کروڑوں روپے کے مالک ہیں۔ وہ کیسے بن گئے ہیں؟ کروڑوں روپے کے پلازے بنا لیے انہوں نے، لیکن عوام جو ہے، عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ پرچی کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں۔ پرچی کا ایشو ان دنوں میں ایک ہماری صحافی ہیں جہلم کی، تو انہوں نے ایک پرچی مافیا کے خلاف ایک رپورٹنگ کی ہے، تو دیکھیں اب کیسا انہوں نے داؤ پیچ کھیلے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت عطا فرمائے، انہیں جنرل فنکشن میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ انسولین لینے کے گیا۔ کرنل صاحب یہاں موجود تھے، سیکورٹی آفیسر تھے، تو کیمرہ بالکل یہ چند گز کے فاصلے پر کیمرہ تھا۔ موٹر بائک اس نے کھڑی کی ہے، چور اٹھا ہے، چور نے بڑے واچ کیا ہے، موٹر سائیکل لے کے چلا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا جناب مہربانی کرے ذرا یہ چور کی نشاندہی کرنی ہے کیمرہ۔ اب کیمرہ اتنا قیمتی تھا، اربوں روپیہ اس ہاسپٹل پہ لگا ہے، وہ کیمرے پہ چور کی شکل ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا۔ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں اگلی ہماری کوئی بعد میں کون سی نسل آئے گی جس کے نصیب میں کوئی یہ پاک شفاف کرپشن سے پاک ملک ملے گا، لیکن امید پہ ہم قائم ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ کرپشن، یہ چند ایک جو مٹھی بار غلیظ قسم کے لوگ ہیں، جن کو دولت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جن کو موت بھول گئی ہے۔ اب میں ایک ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، اب ان کی حالت دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے صحت مند تھے،
पिछले दिनों में उनका एक ज़ाती हॉस्पिटल है, उनको मैंने जब देखा तो मुझे यकीन करें उन पे तरस आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी हालत, तो वो ये नहीं, अब भी वो ये नहीं सोच रहे कि मैं लोगों के लिए एक मसीहा हूँ। अपने हॉस्पिटल में वो इतने ज़्यादा पेमेंट लेते हैं कि गरीब वैसे ही मर जाता है यार। जहाँ सरकारी मेडिसिन का आप जाएं देखें, आवारा कुत्तों की भरमार है वहाँ। कंटीन का आप हाल देख लें, बिल्ली से बड़े चूहे हैं। सिक्योरिटी का हाल देख लें आप, कोई हालात ही कोई नहीं है। वॉशरूम गंदे हैं, वॉशरूमों में पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया कि कैमरे लगे हुए हैं। यार हद हो गई है। एक मुलाजम हो, उसके ख़िलाफ़ क्या किया इन्होंने? ज़्यादा से ज़्यादा शटअप कॉल दे देते हैं और ये कर दिया वो। ये सब बेगैरती मचाई हुई है लोगों ने। मैं तो खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। डीसी साहब हमारी नहीं आई हैं। मैं आपके चैनल के हवाले से, अपनी साफ़ी बरादरी के हवाले से, अवाम की तरफ से ये उनसे ख़ुसूसी तौर पर इल्तमास करूँगा कि खुदारा ये जो मसाइल हैं इन पर ज़ाती तौर पर तवज्जो दें। डंपर माफिया है, वो देख लें ग्रीन बेल्ट का क्या असर हो गया, वहाँ से गुजरने नहीं होता। और ये इलाज मुआवजे के हवाले से आप देख लें, तमाम डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। आप जब किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे, साफ़ी ब्लैकमेलर हो जाता है। आप अपनी अखबार में लिखोगे, अपने चैनल में आवाज़ बुलंद करोगे, आप निशानदेही करोगे क्राइम की, तो आप क्या होगे जी? आप तो बदनाम होंगे जी, ये साफ़ी ब्लैकमेलर हैं। लेकिन मैं उन साफ़ियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो नडर बेबाक और दलेराना किस्म की साफ़त करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इनको असल इनका चेहरा दिखाते हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो इस वक्त पर्ची का निज़ाम है, हर रोज़ आए हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, इस हवाले से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैंने अर्ज़ किया ना कि आप देख रहे हैं कि उस बेचारे का अशर क्या किया इन्होंने, जिसने सच बोला है। हमारी साफ़ी हैं साइमन साहिद साहबा, तो उन्होंने वो बेनकाब किया उनको, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाकी साफ़ी भी अपनी अपनी जगह पे बड़ी अच्छी रिस्पांसिबिलिटी वो अपनी अदा कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं। एमरजेंसी में बिल्कुल अनट्रेंड लड़के, वो आप चले जाओ एमरजेंसी में, कोई किसी वक्त भी चले जाओ, अनट्रेंड, वो बात ही ऐसे गुस्से से करते हैं। वो एक डिस्पेंसर है, अनट्रेंड डिस्पेंसर, वो डॉक्टर बने हुए हैं, और जो डॉक्टर हैं उनके पास आप चले जाएँ, वो कहता है यार उधर खड़े होकर बताओ जी। वो मरीज़ को चेक करना अपनी तौहीन समझते हैं। जैसे कोरोना में एक सिस्टम था ना, ऐसे ये पता नहीं, ये हम गरीबों को अछूत समझते हैं। ये हमारे मसीहा हैं। और अपने जब प्राइवेट डॉक्टर हो, प्राइवेट आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आप लाखों रुपए का जब बिल दे रहे हो, तो वो बड़े एहतियात के साथ, बड़े प्यार के साथ जनाब आपसे बिहेव करेंगे सब कुछ। लेकिन हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी, हर शाख पे है उल्लू बैठा हुआ। तो साहब ये बताएं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल इस वक्त तकरीबन शहर की हदूद में है, हर हॉस्पिटल के बाहर MBBS का ही बोर्ड हम देख रहे हैं, तो फ़ीसों का निज़ाम सब डॉक्टरों का अलग-अलग है, और इनकी जो मेडिसन की इस वक्त डिटेल है हमारे पास। सफ़ेद पोश लोग तो मेडिसन के जो रेट सुन के भी वापस घरों को वापस जा रहे हैं, तो बड़ा रश भी नज़र आ रहा है। ये इसकी क्या पूरी रिपोर्टिंग आपके पास, जो आपके पास सर्वे रिपोर्ट है इन प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से? प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी वो मालकान हैं, उनकी तो चांदी है। मैं एक सरकारी डॉक्टर को जानता हूँ, उनका नाम लेना मेरा ख्याल है शायद उनके लिए मसला ना बन जाए, लेकिन मैं उन्हें खराज सैल्यूट पेश करता हूँ। कोई भी मेडिकल रैप उसकी क्लिनिक पर नहीं जाएगा, उन्होंने मना किया हुआ है। अब ये जितनी भी कंपनियाँ हैं, आपको भी पता है, बच्चे को पता है, इन्होंने जनाब UK में उनका विज़िट वीज़ा रख दिया, वहाँ की होटलिंग का ख़र्चा, ये वो इतनी मराहत देते हैं, और वो टैबलेट्स वगैरह या जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, वो देख लें कि उनका हाल क्या है। वहाँ से ब्लैक हो रही हैं टैबलेट मेडिसिन, गरीब को नहीं मिल रही, लेकिन ब्लैक ज़रूर होंगी, वहाँ से चली जाती हैं। कौन सा माफिया है ये? पीछे PD खान में इनका सामान शिफ्ट हुआ था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब इसकी दोबारा बड़े करोड़ों रुपया इस हॉस्पिटल पे लगा है, तो कंबल्स, बेड, ये जिसके हथे चिड़े हैं उन्होंने ले लिए, कोई पूछने वाला ही नहीं था। आज तक कोई ऑर्डर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ उनकी। इससे कबल मुझे अच्छी तरह याद है, एक बंदा था यार, वो AC मैकेनिक था मेरा ख्याल है, उसने पूरे हॉस्पिटल में AC लगाए थे। उसकी फ़ाइल मेरे पास पड़ी है, डॉक्टर शौकत साहब मेरा ख्याल होते थे।
तो उसने लाखों रुपया लेना था, आज तक नहीं उसे मिला बेचारे को, लाखों रुपया लेना था। फिर अंदर मिली भगत से आपको पता है मेडिकल रिपोर्ट बना के देते थे, सब कुछ चलता रहा है, अब भी चल रहा है अंदर खाने में। आप कौन सा नहीं चाहता, अपने मन पसंद के वो रिजल्ट लेते हैं लोग। फिर साहब इस मौजू पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस वक्त जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, इसका कोई माशरे में कोई चेंजिंग आ सकती है? कोई इस वक्त कोई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं सुलेमान भाई आपको ये एक वाज़ह बात बताना चाहता हूँ, हुकूमत मुस्लिम लीग की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो क्या नाम जी कप्तान साहब की हो, तहरीक इंसाफ, हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत का जो हेड होता है ना, वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरा नाम बदनाम हो। लेकिन ये जो माल बनाओ स्कीम होती है ना, ये बड़े नोटों की बड़ी चमक, ये बड़ी इंसान को ख़राब करती है। हमारी वज़ीर आला साहबा मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा देखें डोर टू डोर आजकल जा रही हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें भी हो रही हैं, जी ये टिक टाक करें वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उन्हें बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी पहली पाकिस्तान की वज़ीर आला ख़ातून जो निडर बेबाक वो काम करे जा रही हैं, परफॉर्मेंस दे रही हैं। जिस तरह ये शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला होते थे, इनकी परफॉर्मेंस पे सब लोग बच्चा पाकिस्तान के इन्हें खराज तहसीन पेश करता था। और देख लें जो कैदी नंबर क्या है कि वो 408, उसने पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा बच्चा जानता है कि इन काले करतूत करने वालों का ये चेहरा है, ये चेहरा है, ये चेहरा है, ये चेहरा है। उसके साथ क्या हो रहा है? सबके साथ ऐसा ही होता है। हर उस बंदे के साथ इस पाकिस्तान में वही कुछ होगा जो सच बोलेगा, जो सीधी राह पे चलेगा, उसके ख़िलाफ़ ये एक माफिया जो होता है ना, सरगर्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जेलम शहर के मरूफ सीनियर जर्नलिस्ट बाबर चौधरी साहब, जिन्होंने जेलम शहर की जो सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, प्राइवेट हॉस्पिटल की और हुकूमत वक्त को भी एक पैगाम दिया। तो एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।